إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسيب جل باو يتلين الله سبحانه وتعالى جل إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم هذا كده إن يلتك لا والإمول فيها جوني جانغو قول كوين دا يندي دفتري وني دفتري الأخضري متنو الأخضري إن شاء الله كده هذا إن يوم ننتهي يركو الله أرسكين و إن شاء الله كده ونن يتده سيرة كون فعلتون كلا كون دا إن جانغي توا إن فاميهن إن هبي نفو إن هبي كده إن نفتري مموجة إن هبي كده نو قول ترتين نو واودين هاتوا إن شاء الله إن ينتهي سوون إن شاء الله دفتر نجساني إن جاين تتني نيلغو إن شاء الله ما دون كرمو كوبي كده نودي إن شاء الله بلين تتني دفترني كسكتنا يوتد إن شاء الله هذي ko nennugol tububi in neɗɗo nayo nennu tububi ɓay hare o hoolaki si woni o fini so kikide tawa e moɗon maɗum siko jemmo woni si ñalawma tawa e moɗon awa il faut on tigui nenna waɗa nennali tububi o yawa e tubugol ngol on tuma karama koño no yodde no wa yajibu ay hino waɗɗi e on kellifaɗo o on julɗo no waɗɗi e makko honɗum hifdu lisanihi woni renugol ɗengal makko ngal tenen andi fenɗo no tawa ko ɓuri tampinde yimɓe ɓen ko ngal ɗengal ɓay piiji maɗin tere maɗin fof no wawi ma nadde yalta kono si ɗengal ma ngal naadi matuga yaltata ko ɗum waɗi neɗɗo il faut o rena ɗengal makko ngal immorde e haalugol fenade immorde e ñowugol immorde e waddidirgol immorde e haalugol huɗogol ko anda na gonga e kala ko anda ko ɗengal ngal gollitirte o rena ngal tawa o jaɓani ngal nadde ko boni woɓɓe soɓe daari si woni ɗum ɗo koko moƴƴi ɓeyi ko ɓuuri moƴƴude ɓe gollitira ɗengal maɓɓe ko ɓuuri moƴƴude fiyo baraji ɗin fof ɗuutu ɓay fiyon ɗum neɗɗon kala ko haali wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala ko haali e konngol kala ko haali windete siko moƴƴi winde ko moƴƴi siko boni winde ko boni wa kazalika kadi tereji makko ɗin fof kala ko anda tere makko ɗen waɗi goɗɗum ɗum ɗon kadi fof windete aw si neɗɗon andi ɗum ɗon mo andi kadi o ñaawete fanni faman yamal misqala dharratin hayran yara wa man yamal misqala dharratin charran yara kala ko wawɗa wadde fanɗi wo ɗuuɗi wo ñande yawmal qiyama a nawoyte ɗum ɗon a landete awa on tigui reena ɗengal makko ngal ha tawa jaɓali ngal naadude e yewtugol ko anda koko haalaji kanuɗi e haalaji bonuɗi immorde e yennugol immorde e ñowre e ko way noon ko ɗum waɗoyni min al fahsha'i wal munkar kala ko anda ko boni ko yennugol e ñowugol e waddidirgol e kala piiji ɗum immode kadi e yimmugol e dow ɗum ɗum ɗon fof haare yo in fof neɗɗon reena ɗum ɗon ɓay fiyon ɗum qur'an on nani si wonde faala goɗɗum ko haala ala ko ɓuuri qur'an o har feere nde jannguɗa o nde mari hen baraji sappo ko alif lam mim alif on tun ko baraji lam on tun ko baraji mim on tun ko baraji ndaari sa inni bisimillahi rahmani rahim ko baraji le heɓuɗa sa janggi fatiha fof baraji le heɓuɗa sa watti ɗon cortewol kadi ko baraji le heɓuɗa aw si tawi nde faala ɗaɓɓude ɗaɓɓi baraji ɗi anda inchallah sa yeehi a tawoyeɗi allah no maran maɗi inchallah allah yurme ma e yurmede makko nen naadema aljanna wal kalamul qabih yonti kadi ren ton haalugol haalaji kanuɗi julɗon o duwa jogitade hoore makko o reena ɗengal makko o haala haalaji kanuɗi hara kadi o innali joni min mi haajaka kala ko neɗɗo faalaɗo o yo haalu min mi haale komi faala o na yo haalu haalaji kanuɗi wa aymanu talaq o wondira kadi e certal maɗum o wondira e nelaɗo maɗum o wondira e kaaba ɗum ɗum fof haare juɗɗon duwaka wadde ɗum ɗon man kana halifan falyahlif billah si woni a wondire e allah subhanahu wa taala kono wondira e goɗɗum go ko wona allah masalan wona hefraɓe ɓen koɓe janɗinta kon wodira e ɗum ɗon tawa no hooli ɗum ɗon haare ɗum ɗon ko kufre ɗum ɗon haare on tigui yalte islam wano innugol wallata wal uzza wa ma yusbih zal wona zalika kadi wonidurgol kadi e nelaɓe ɓen e kaaba on e ko way noon e ɗum ɗon fof haare julɗon yo rento ɗum ɗon si yeehi ha tawi il faut wonda feere ala il faut wonda wondira allah subhanahu wa taala si wona sina ɗum ya deƴƴu ɓay neɗɗon kadi duwa ko wotinde hoore makko wondugol ko woni wono wonda ko woni wono huuɗo ko woni wono huuɗo ɗum ɗon kadi haaray no kaane ɗon wa intihari al muslimin ñaaɗogol julɓe e yennugol ɓe e waɗugol ɓe ɗum ɗon fof haaray kadi neɗɗo duwa
rentade ɗum ɗon fi honɗum woto woni inteɗo inte hombo almuflis on perduɗo mo anda o juulay o hoora o itta zakka o itta fof ñande yawmal qiyama o yaaha taw o pii oɗo o yenni oɗo o ñaami mbuuɗe oɗo o waɗi oɗo goɗɗum ɓe yetta baraji makko ɗin ɓe jonna oɗo ɓe yetta baraji makko ɗin ɓe jonna oɗo ha si yeehi o luttiraɗi baraji taw ɓe tooñi ɓen gasali ɓe ƴetta boneji ɓe ɗin ɓe bugo e dow makko on tuma ɓe ƴetta ɓe bugo mo e yiite so woni noon nde gollude on tuma noon ala reenude ko wonɗa gollude kon haɗa no wayi sa gollade so woni neɗɗo o remi ha o gayni o howali o waɗali fus o renali ɗum ɗon no wayi so o remani awa ko ɗum kadi an kadi siɗo gollude nde juulde nde hoorde wakkilo ha tawa konko wonɗa waɗde ɗum hay fus bonnanalima ɗum ɗon kono nde wadde ɗum ɗo kono ala hakkite ɗum ɗo ñande yawmal qiyama yahay tawa ɗum ɗon alama nafude fiho noon ɓay ɓe jogonɗa ɓen no ɗuuɗi te hay goto natta aljanna taw mo jogani goɗɗo ko ɓuuri immete misqala darratin ko ɓuuri fanɗude e tooñe ɗum fof o yoɓitemo so wawanadde aljanna awa ko ɗum waɗi neɗɗon faki on wa ihanatihi e jasingol mo e jippingol valeur makko e hollugol mo kanko nafus ɗum noon fof neɗɗon duwaka wadde julɗo na waɗowo ɗum goɗɗo go na noon feere kadi julɗo o makko il faut ko o rento ɗum wa sabbihi wa tahwifihi fi gayri haqqin shar'i kono noon si woni noon o he ko bonnowo taw ko sharia joni oɗo a waɗimo ɗum ɗo a jasinimo ma ɗum a hulɓinimo fi hono kono fi o accu ko boni ko jokki ɗum noon haɗa probléme ala ɗon si woni gani kadi ɗaɗɗi sa waɗi ɗum ɗon o accay kono oya no feewi no jokki dina makko ɗum ɗon mo dewal makko ngal mo jokki ngal immoɗa ɗon e jasingol mo ɗum ɗon maɗum e sabotugol mo fi mo jokki dina makko wama yusbi dalika maɗum e hulɓingol mo ɗum ɗon fof haray dagaki il faut ko wona fi haqqin shar'iyin taw joni oɗo ko bonnowo mo ko yarowo ɓeere maɗum ko zinowo maɗum ko fiimowo ɗum ɗon fof nde andi an sa ñaɗanimo walla a hersinimo yesso yimɓeɓe no gasa nokkugo taw no gasa waccay e keyi ɗon no gasa waɗama ɗum ɗon si a andi kadi lorra kan ɗuɗata kono sa andi sa waɗimo ɗum ɗon o bonne ko ɓuuri ñaɗe ɗum ɗon ko ɓuuri moƴƴude kon rentoɗa hara a waɗanmo ɗum ɗon ko waɗa noon wa yajibu no alayhi hifdu basarihi ani nadari ila alharam no waɗɗi kadi kanko kellifa ɗon kanko julɗon ndo renata guite makko ɗen ɓawde ɓin mon yo reenu ɗengal makko ngal ay joni kadi ɓe ari ɓe leena guite makko ɗen ko ɗum waɗi qala ibnu alqattan al ijma'u ala anna al ayna la tata'allaqu bi kabiratin walakinaha a'zamu al jawarih afatan ala al qalbi wa asra'u al umuri fi kharabi ad dunya wa din o inde ibnu alqattan woɓe ɓe fof ɓe fotti peut être karamo ko ɓen ɓe fotti e guite ɗen wonta kabira wonta bakkatu jano so woni o daari waɗa ɗum ɗo kono noon no kañum ɓuuri yawde e bonnugol dina goɗɗo maɗum e bonnugol duniya woma yusbihe zalik surtout ma kadi kanko ɓuuri yawde kadi e battingol goɗɗum ko nder ɓernde ko ɗum waɗi neɗɗon koyo rento darugol ɗum waɗi kadi o inni ala nadar ila al harami kala ko anda no harmi o natum nokku pihugol kala ko anda hino harmi ɗum noon neɗɗon duwaka ndaɗa ɗum hay wona goɗɗo taw mo jogui deftere o faalaka ndaɗa nden deftere makko a duwaka ndaɗa wa kadalika o winda lettre o faalaka janggade on lettre ɗo naya ƴettu ndara sina ɗum haɗa ndaari ko harmi ko ɗum waɗi neɗɗon koye reenu guite makko ɗen fiyon ɗum ɗen guite kadi ko landete te neɗɗon so woni allah subhanahu wa taala okkima nema wakkilo ha tawa ɗi nemaki ɗon ko ya rewirɗi allah subhanahu wa taala kono naya honɗum bonnirɗi ko allah haɗima kon subhanahu wa taala ɓayna allah subhanahu wa taala okkima juuɗe okkima koyɗe okkima guite okkima noppi okkima piiji fof ɗum ɗon fof ko honɗum watta waɗa feere rewiɗade allah subhanahu wa taala kono joni noon sa ari joni dade joni ƴetten misal goɗɗo haade mo jinde mo yaade ko lawol o yeehi mo jogui ñameteji makko mo jogui piiji makko ɗum fof ko yeehi nokku go ha o waali o ɗani jawdi makko nin fof wujja taw o mara hay fus tawi hay fus duttorama o joni ɗon o ɗonɗa o weela o tampi ha o sikki mayde nen aray on tuma goɗɗo ari noon tawi mo ɗon walli mo darani mo galle okki mo piiji ɗin fof nder ton iwnimmode oto e ñamete e piiji ɗi kala piiji ɗi anda neɗɗo no miijo aduna mum o okki mo waɗani mo ɗum ɗon fof janggo noon on tigui ari e oɗon kon kadi mo bafal ngal o landi mo koni faala ini alah mari haaju e ma mi faala ya wallitolan mi faala ya yeeyam piihum gotum on tigui si woni o yeeyimo o ino ya yeeyan si woni ko an nda andi ko oɗo waɗanma ɗum ɗo fof a jaɓatamo yeyde aynemo ko waɗanɗa alan ɗo ko fof ko wala ko faala nder ɗo ƴettu mi yeeyatama
ɓay kan waɗaniran ɗum kala ko faala tontini noon so yeehi kadi ha tawi hay fus ala sina yehi goɗo yeeyemo kono ene ta joni o salatu si woni noon on tigui sali ka ina mi yeeyatama mi okkatama mi ñawlatama mi luɓatama hay fus komin jeeyi ko ɗum haalten oɗon goɗɗo waɗanma ɗum ɗon foof o inama joni yeeyan ɗum ɗo ina mi okkatama mi luɓatama mi ñawlatama waɗantama hay fus ko ɗum haalten oɗon ine oɗon ko bonɗo kala ko haalɗemo taw eno fanni kala ko haalɗemo taw eno fanni joni Allah subhanahu wa taala on jonɗo maɗen guite ɗon o inma ɗe guite ɗo wota daariɗe ko harmi sa daariɗe harmi est ce que a salaki waɗande Allah ko Allah ɗoɓɓiri makom on jonnoɗo ma ɗe juuɗe o wota hiroɗe ɗi debbo wota fontude nokkugo ko harmi wota ƴettude hen ko harmi so woni a ƴetti hen est ce que haare an kadi e o gorko to salinoɗo walde o to est ce que haare on nandani koyɗe maɗen kadi sa ƴetti a yaadi e majji ko harmi est ce que haare an kadi e on gorko salinoɗo wallude walluɗo mo est ce que haare on nandani awa ko ɗum waɗi neɗɗo on si woni Allah jonnima tere wakkilo ha taw waɗan tere en foof ko honɗum a wallitototo e rewgol Allah subhanahu wa taala kono naya ƴettude yaaha waɗirade ko faaɗa waɗo ko harmi ɗum waɗi neɗɗo on il faut o reena guite makko ne te guite no tawa e ko ɓuuri holɓinade ɓay iwgol guite darugol ƴettugol guite mum ɗe daara no wawi addude piiji boyi ko ɗon kadi wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin binadarin tu'dihi illa an yakuna fasiqa ko ɓuuri kon karmo ko jon si woni o yewti tun o waɗe kayit woni o daroy nokkugo o haɗe ɗum ɗo kono e noon sina ɗum ɗo ɗum holligo honɗum no mari nokkugo ko anda sa waɗi ɗum haare no dagui haare no moƴƴi woyo naya ndaaro julɗo guite ɗe anɗa ɗe lorraymo guite ɗe anɗa ɗe lorraymo ko ɗum waɗi ɓe haali ɓe hay sowoni guite o sim daari goɗɗo guite lorraymo ɓe dow mo sokkude awa e suudu ɓe jonde mo ñamete fof so woni daari goɗɗo guite haade en guite ɗen lorrimo oɗon ɓe dow mo e ñawde non waɗa noon kadi si woni ko rewo Allah naya ƴettu kadi daariramo guite ɗe anɗa fi lorrugol mo walla fi añugol mo ɗum noon foof haaray neɗɗon ko yo rento ɗum illa an yakuna fasiqa si wona noon haɗa ko fasiqijo woni ko waɗowo ko boni ko yarowo ko fimowo ko zinowo walla woma yusbihi dhalik ɗum ɗum foof haaray neɗɗon o duwa rewtade fa yajibu hijranuhu wo si woni ko fasikjo mo anda ko neɗɗo mo anda ko kelɗa ko honɗum ɓuuri waɗɗade ma ko ya dogumo accamo fes hara a wondali e makko sa andi kadi noon ɗum ɗon si waɗe ha o arta ko ya waɗumo hijran accitamo fi yo wawa artude e ɗum ɗo sina ɗum kadi yaha dara ko hombo wata yeddude makko ha o accita ɓayno gasa goɗɗo an taw sa yedde makko jaɓata kono si goɗɗo go yettike makko o jaɓe yaha kadi yewda e oɗon o wara o yedde makko ha o jaɓa wa yajibu alayhi hifzu jamii jawarihihi mastataa kala ko anɗa kadi e tere makko ɗen no wawi ɗe renirde o reena ɗe ha tawa o jeeɗu ko wawi o inchallah haare nde daroɗo jonti ante noon seeɗa fasilon fanɗukum inchallah haare kadi nden ruttade tokkito ko wonen ɗo salamu